السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنین مؤمنات انشاءاللہ انتانگاما در پناہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صحت سلامت نیم با زندگی بین دکتوک. سوال بارها مطرح شد من یری یول کچیگم زمین تقسیم بچنا اختلاف سنسه. اصل اختلاف این که یولی سرحدات یولی حریم غیر آباد زمینونی که بعض کچیگس سنسه قبضه بسه آباد بسه لیکن کلیا میون باقی میون لا لیکن اعتراض سنسه و دکنا ده زمینون در کمیٹی پینسه تقسیم بچا و آیا دود بچق با شرعین و بعض یا مخالفت بید رارچیک راضی چامد و یول سغان اختلافات و فساد و فتنہ متاسفانہ افسوس کے بعد پیدا چندوگ. ده سوال پو ملسد ہچگنا مطرح سنسیود و انتی خدمت لا چونچک وضاحت تنگت انشاءاللہ متنگاما دنیات آخرت نسکی کا نجات و سعادتی نصیب چھوک. عزیزانون دقت بشک اصل حکم شرعی نیراس ناشس پرگوس دکنا حکم شرعی مطابق ناتانگامس عمل به توفیق سنشک. ہر یولا ہر آبادیہ قریہ زرد دے ایک چھوٹا قریہ گین یا بڑا قریہ گین چھوٹو شہر چگین یول اللہ کنتی حریم یونچین یولی ایریا زرد دی مناطقن کے غیر آباد اینا دی تھانا دی ریونا دی جگون کے یولی احاطہ اینا یولپونیس کنتان دی غیر آباد زمین نسبت لحقدار سمتان عرف عام حسابی کا حریم فقہ حسابی کا عرف عام حسابی کا سام نظر چچائن کہ دی یولی ایریا بے ان معنی کے باہر نہ یا یول پچگس دے حریم نہ دے یولی تھان ریونی کا استفادہ بے لمیوں چمین یا اکھور دے کھور چگی یول پہ گیوں سے دکا آباد با کتو بینا قبضہ کتو بنا یول پانس احتراز بچین دیو مچی یولین مچی حریمین کھران دکا استفادہ با حق مت ضربی اعتراض بچین و عرف عام دی اعتراض پو قابل قبول ان چانه دنو کران علامت این دی اریون دی یولی حریم ان ضربا سواجو سناغا نیرا حریم پوشش پرگوس نی حریم کتو انا دی یولی حریم کتو انا نا دی یول پونی ایک دو نفر لا جائز من تصرف با نہ باہر نہ تغرین یا چگیوں سے دے حریم پہ کا قبضہ بوک جائز من نی دے نیول پون لسان جائز من باہر نیوں کھان لسان جائز من نی سو جائزین نم جائز شچین ہاں دی حریمی یول پون کھنتان گاما اتفاق سون سے کھنتان گامی گوئے کا شربی گوئے کا کمیٹی بھی سے چاہے شربہ گاماز فیصل تانچہ من دے ہمیشہ دیو عرف عامی بشریتی طریقین اسلام غیر اسلام سامد دیا یولی گوئے کا تھان ازگونا ریز گونا یول پونیس کمیٹی پھینچین ہوشار ایماندار کنتیشی قابل اعتماد محلہ محلینا و یولپی گوئے کا کمیٹی پھینچین و کمیٹی اختیار تانچین و دی کمیٹی سون سے دی یولی زمینون دی یولی تھان ریون غیر آبادون ازگو چاین ازگو سرگبنا دیا قاعدہ عدل و انصافیت فقہیان منیری شریعتیان طبق قاعدہ عدل و انصاف اردووں باسے غریب امیر لمکتا عدل نہیں بو انصاف نہیں بو دی یولپان چولہ چام سگیوت 100 گاریوت 200 گاریوت چام سگیوت نا برابری که دی تامپو دی ریوز گوسه تانسپا و چی حساب چگانی رو عرف عام از گوسه تامد از گوسه ستانس اکثریت لا دو صحیح سمجھونس اکثریت استسلیم بس
اکثریت راضی سون یعنی دو لاگو سون سین یا اقلیت یا گرون پنگیس نا گرون پاها اقلیت چیز اعتراض به لم یون چمین مزگو سرگبنا حریم مزگو سرگبنا ہر ایک کوری حصے کا جسون تصرف با جائز سون کو حلال سون من نزگوا با تکسنا چوب چته یون سے گرون پا کھچیگیس مالچا کھچی قبضہ بین چھت منی یاری من پورا ڈسٹرکٹ ہیں ہوتے دی مشکل پو قبضہ بین سون سے چانفوتان سے آباد بسے جن گاؤں میں غصبی چھچین شریعتیاں حرام چھچین نی حریم کا ہر ایک کا تصرف بانگین چمین جب تک ان کے حریم پو یلپون کھنتی حق پو حقدار لا دو بس اس گو سمینے نی فقہ ہیں انگان یرا اردر سوال تاید مثلا عالم کا تو شق کا تو آغا کا تو ترید جو دنیا چین منظر بنا یا جو پیغمبر حدیث یود سوچی کہ غیر آباد زمین چک آباد بنا من احیا ارضا فہی لہو یا روایت ہوں ستان سے یعنی سوس قبضہ بسدنا حلال سو چانا دیتوس سنبا متاوما دیتوس دقت ما با سپیرا فتاومنا متاسفانا بعض علماء کنا دی غفلت پوچھت یول پان فساد چھے فتنہ چھے ادھر زرد آباد کا تو بنا غیر آباد زمین چی سون سے آباد کا تو بسدنا دی زمین پو کوئی حق چھجین دیو گار زره اینجو دیو حریم زره من دیو یرا من سی یلپا سپا چی من میده چو که خدای ارض الله الواسعه خدای وسیع سرزمین پا سون سے ار یلپا سپا گنگمر گل سون سے ار تانری خدای سرزمین چی سون سے چی چیز آباد بک خبسوس سون سے زحمت بس آباد بسدنا ده زمین پو کوین کما این که من یری یول مطبوع یول تاریخ کرگیلی مطبوع یولونیان دی تاریخ پہ دو دگ دے جون مثلا 100 سال دنک 200 سال دنک یول کھچیک من آباد میں پنسوک چی سو منسونی ارنا اپو کھچیک یونس پنسوک بیارلا یرنگا تی کرسی سا علاقونیا یا سوری علاقونیا دور دراز علاقونیا نا سرما کھچیک نا چھوڑ بین مثلا سناگا ما چیت پنلو گاؤں سے پنسوک ار لونچنا ار کرگلنا اپو چیک چیک یونچا مثلا کرسیا سورو آباد چا بچکسنا شاید 100 سال 200 سال خدا جانے چامسے لیکن دیو زبانی سرمونی کنگا تا چھوڑے دی سقبل ہے کہ یون سے چی بس پلو بیارن لا یون سے کما گانس نمالسا کا چیکا چانفرو کا تو سوک سے سو من سوک بیازر لا یون سے افتانا دیل چانفرون زندہ دوگلو یا دن سوگلو چانه نیدیول پام چکشین چک زره یون سه اده زمینون کلا قبضه بسه آباد بسه نیدیان یول دن منسوک یول پکرانجی بسه دن متسوک نگران پیکسوم سو سوتنا سو کرگلنا سو ار ممکنه یان دو بسه تقریب ملسا کچیک نه یون سه دی یولون آباد بسه کلا دیان گران پی غات روک شو نیشو کلا یول دن لیکن باقی زمینون آباد بنکس انی دید سوکسون صحیح یو شرعین سوی حریم من گا یلپا چی دی زمین پہ ادعامت دعوامت مچی انزره دیو انجو شرعان متسون سے قبضہ بسے متس آباد بانا متی حلال مال چچین غیر آباد زمین چی متس آباد بسے متس محنت بسے زحمت بسے آباد بانا دی زمین کو آباد بکن پلائین من احیا سوچی که زنده بنا ارضان زمین چی فهی لهو دی زمین پو کوئین یعنی سوادی که اعتراض به حق مد کوئی حلال مالین دو گر زرین نه یولی حریم یولی حریم من می باقی خدای وسیع سرزمین نسبت لا اما یول هر یول کوری حریم یو دی یول پکا یا یول چیگی میکتو یون سده که قبضه بانین نتا ین ممده نی جان ما قبضه بامیان مطلوق دی نه یول پول لسن قبضه بانین چمین نی حرام سون نی چی بارگوز یول پی گوی که شربی گوی که دین گاما یا اثر نو گمس لغلن مرگوز قبضه بس بی زمین ان گامی کنا لغلنه شربی گوی که عدل و انصاف نیم بو برابر بس دی زمینون از گوشت هم مرگوز تا کچیز آباد بسید چانفرو تانسید نا تانسید زمین آباد بسید نا تانسید یا چاما تانسید کون دی زمین پہ کنا لغلن من ین چکت اومدنا شرباز دیان شربا نبرلا کون باریان چی شرگوز عدل و انصافی که چاره رضایت کون سے بالاخره کون دیان
حلال لمچك فيسه فتن مرغوس يعني كون يانغتس اكن اسكال تمامت كنتا دي قبضه بس كان زمين بكنتا شو كنتي دي زمين برابر اكا شربس اجيبچا كون يامي تاچا زربن جو عدل انصاف سونده من اصل شرع حكم بچين نا زمين قامي كنا لاغلنش سنا قام لاغلنش قبضه بس كان قامس لاغلنش اشتاتشك شربا يشربي كو كيان دوباره غواروس توز دجو شريعتها دي حساب دقت يود چنا عزيزان غني يرام دنياتي مال فريب تانچين غني يرام غني يرى عبادت بيت غني يرى حج چت غني يرى صومسك رمضان نا محرمنا صومس غني يرى كارپر بيت زحمت بيت چی مينا برای اینکه غني يرى قيامت بو آباد بمينا غني يرى جين فنگسنا اولچگنا چامنا زميني کا نشار گوزيو غتا مؤمنون ناسين تا مؤمنات غما مؤمن غما غني يري ككفون ولا غني يري امستريمون غما دعوتات هشار دنياتي مالس غني يران غرق بچين مال شبهه مال حرام شرعي مسألة كتلتنا مال حرام شد داديا ما كرز ما تونز بسم مرق مرق تبنا مال شبهه سون كم سكم چي سون جو مال شبهه من نتيج بس كتلتنا مال حرام شد ملا قبضه بچا غير اباد زمين قام قبضه بين كچيگس قبضه بچا اي شارگول لتلوته پتا مت کنن قام دست خالی لوشه محروم لوشه نجون مال حرام سون تا يونز گزاق بس كون سنه يانا سوس نيانچين سوس نيانچمن زرن چي تو شبهه انا كم سكم يرزر مال شبهه سون ومال شبهه من يري عبادت من يري معنويات من يري بشقنا روزه قام چيون تاچين وأنا ينا أبو أبيونيس مال لاليجن سونسي دي كاربار بوغاما بس قبضه بيت اسكي أنا يران كيرتين قبر بان كابتين دينا أنا يري بوتسون دينا أنا يري بونغون أنا يري نامانا مقبنا صوتامون غامس كيري أنا يران دكاردين تانسي دفن باتين قيامت لمن يرى عذاب قيامت لمن يرى حساب كتاب وارثونيس ايش بيت وارثونيس لا حرام يرى مالشيك سكيرسون لذا هجدار ينتام مؤمن مؤمنات غاما دنياتي مال شبهه مال حرامز غني يري قيامت بسكلچين غني يري قيامت بختم بستانچين لذا بهترين بدوين غني يرى الحمد لله يولي گويكا كميتي فينسه محترم مؤمن محترم قابل اعتماد كان انسان فينسه بس گوچا دنگمس لغلنچا يعني دنگمس لغلنچا من شارع جو بخشيشك بس شربا ودسنا قبضه بس كانونيس كنتا حلاليتشك فينچا ديم يا ما چسنا قبضه بس بين شس يا ما چس بسنا دي قبضه بس كانون ما چا درشتك په انتا ما ين شربا ديو مهرباني ما چا جخشي ينتز باقين اشي بشي دي برابر يا ما چا متانا چد زربي دي انصافك دي عدلنا انصافك متان ما بسنا منا يرى مؤمن سوسي بران فساد فتنه ختم چچين دشمنی ختم چچين مال پسان حلال سون دنیاتی که عزت نیمو زندگی بچسون و خدای رحمت منا خدای برکت بو من یری کرام ببشین من یری مالین خدا از برکت تانچین من یری نسلنا اولادنا زندگی که ما با برکت چچين انشاءالله و قیامت لمن یرا نجاتی سبب چچين